السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. وقبل ما نبداو نحب نشير أنه تم إنشاء مجموعة على الفيسبوك اللي غادي نبقى نقدم فيها سلاسل تمارين مع التصحيح ديالها وكذلك فروض مع التصحيح، وغادي نبقاو نديرو مواعيد لايف لا يكونوا إن شاء الله على تطبيق زوم. على الراغبين في الدراسة، وأنا كنسطر على هذه القضية ديال الدراسة لأن مجموعة من التلاميذ كيبغيو ينضموا للمجموعة غير من أجل التفاهات وليس إلا. بالنسبة لرابط المجموعة غادي تلقاوها في صندوق الوصف. يلا ونبداو على بركة الله. يلا ونكملوا لو كور دي برودوي سكالير. كنا وصلنا لا تروازيام بارتي بروبريتي دي برودوي سكالير. فهاد لا بارتي هادي غادي نشوفوا كيلكو بروبريتي اللي غادي نستعملوهم في لا كاتريام بارتي، اللي ما فهمناش هاد لي بروبريتي ميمكنناش نديمونطريو على بزاف ديال لي غولاسيون في لا كاتريام بارتي. متفقين؟ يلا ونبداو. Soit U UV, deux vecteurs et K, un nombre réel. On a le produit scalaire des deux vecteurs UV, c'est le produit scalaire des deux vecteurs VU. هنا كنشوفوا بلي لو برودوي سكالير دو يو في كيساوينا لو برودوي سكالير في يو. يعني شنو يمكن نقولوا؟ بلي لو برودوي سكالير اي كوميتاتيف تبادلي، يعني هنا لو وضعت لك متجه وهنا متجه بالامكان نقلبهم. متفقين؟ لا دوزيام بروبريتي كا يو سكالير في، كا يو سكالير في ايغال كا فاكتور دو يو scalaire V. La troisième propriété, le vecteur U facteur le vecteur V plus le vecteur W égale le vecteur U scalaire V plus le vecteur U scalaire W. يقد يبان هادشي ساهل ولكن كنخدمو بزاف في لي زيكزيرسيس، يعني حاولوا تعقلوا على هادشي. لا dernière propriété, le vecteur U et le vecteur V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs UV égale à 0. ودي كنا شفناها في la première et la deuxième partie. قلنا les deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs égale à 0. يعني إلا حسبت le produit scalaire des deux vecteurs وعطاني 0 يعني بالإمكان نقول بلي les deux vecteurs sont orthogonaux. متفقين؟ ونمروا les identités remarquables, soit U UV deux vecteurs. Le vecteur U scalaire, le vecteur U, c'est le vecteur U carré. C'est-à-dire le vecteur U scalaire, le vecteur U, c'est le vecteur U carré. وملي يكون عندي vecteur au carré, c'est la norme de ce vecteur au carré. هذه غادي نخدموها بزاف في la quatrième partie. خصنا نعقل عليها. Le vecteur U carré, c'est la norme de vecteur U carré. يعني نعطيتك le vecteur AB carré هكذا. شنو هادي؟ c'est la distance de AB carré. حيت la norme هي la distance. Le vecteur AB carré, c'est la distance de AB carré. Ou la distance de AB carré, c'est le vecteur AB carré. متفقين؟ هادي خصنا نعقلو عليها. La première identité, le vecteur U plus le vecteur V le tout au carré, c'est le vecteur U, c'est le vecteur U carré plus 2 fois le vecteur U scalaire le vecteur V plus le vecteur V carré. شنو قلنا من قبل بلي le vecteur U carré شنو هو؟ c'est la norme de U carré. يمكن نكتب هي la norme de U carré plus 2 U scalaire V, هادي ما غاديش تبدل تبقى هكا plus V carré ou bien le vecteur V carré c'est la norme de V carré. متفقين؟ هادي خصنا نعقلو عليها لأنها جد مهمة. Le vecteur U moins le vecteur V le tout au carré égale le vecteur U carré moins 2 U scalaire V plus le vecteur V carré. وشنو قلنا بلي le vecteur U carré شنو هو؟ هو la norme de vecteur U carré. هذه خصنا نعقل عليها لأنها جد مهمة ونحتاجوها بزاف. moins 2 U scalaire V plus la norme de V carré. La dernière identité remarquable, le vecteur U plus
le vecteur v facteur le vecteur u moins le vecteur v. شنو تعطينا هاد؟ هادي a plus b facteur de a moins b اللي هي a carré. شنو هي a؟ اللي هي le vecteur u carré moins le vecteur v carré. متفقين؟ وشنو قلنا بلي le vecteur u carré c'est la norme de u carré moins la norme de v carré. متفقين؟ هادشي خصنا نعقلو عليه مزيان. دابا ندوزو لان اكزرسيس باش نفهمو مزيان هاد لي بروبريتي. خليكم معايا. Soit u et v de vecteurs tels que la norme de u égale 5, la norme de v égale 3 sur 5, le produit scalaire des vecteurs uv égale moins 4. La question calculée les produits scalaires suivants. La première de u moins 4v facteur de u plus 2v. هنا كنشوف بلي لا فاكتوريزيت ب2 غادي تبقى ليا هي u moins 2v وغادي نحصل على a moins b facteur de a plus b. هنايا لا فاكتوريزيت ب2 شنو غتبقى لداخل هي u moins 2v facteur de u plus 2v. وهذه c'est une identité a moins b facteur de a plus b. شنو غتعطينا اللي هي 2. لاحظ معايا شنو ندير. هذه قلنا اللي هي ال a وهذه هي b وهذه هي a وهذه هي b. donc a moins b facteur de a plus b شنو تعطينا هي a carré. نكون بها a اللي هي le vecteur u carré moins v b combien 2 le vecteur v donc b carré اللي هي 2v le taux au carré شنو تكون اللي هي 2. Le vecteur u carré c'est la norme de vecteur u carré هادشي اللي كنا شفناه من قبل moins 2 مع carré اللي هي 4 la norme de vecteur v carré. غادي نرجعو دابا l'exercice. La norme de u c'est 5 donc 5 carré c'est 25 moins 4 fois la norme de v carré. V combien? La norme de v c'est 3 sur 5 donc 9 sur 25. 3 carré c'est 9 5 carré c'est 25. شنو تعطينا اللي هي 50. 2 fois 4 8 8 fois 9 72 sur 25 اللي غادي تعطينا في الأخير 6178 sur 25. Maintenant la deuxième, le vecteur u moins 2 le vecteur v le taux au carré. لاحظ معايا شنو تكون. Le vecteur u carré هو moins 2 fois le vecteur u scalaire de vecteur v plus 2v le taux au carré. Le vecteur u carré c'est la norme de u carré. 2 fois 2 moins 4 u scalaire v plus 4 la norme de vecteur v. متفقين 2 carré c'est 4 le vecteur v carré c'est la norme de v carré. La norme de u carré combien? 5 carré 25 moins 4 u scalaire v c'est moins 4 u scalaire v moins 4 allez, plus 4 fois 9 sur 25 مزيان. شحال تعطينا اللي هي 25 plus 16 plus 36 sur 25. 4 fois 9 c'est 36 sur 25. شحال تعطينا le résultat total 6061 sur 25. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد دوز اكزومبل اللي كنا درنا. يكفي توليو تعاودوهم نتوما وحاولوا تبدلوا هاد الارقام هادو.
كان عندكم شي اقتراح ولا شي سؤال خليوه لي في الكومونتير لتحت. يلا حتى نتلاقاو في فيديو اخر، تهلاو في راسكم، مع السلامه.